nagkuan na mo, nitanaw mo atong previous nga video with regards to lessons 1 and 2 under module 6. Katawang gi-upload lang. Nakakita na mo ito? Wala pa. Kay because for our meeting for today, mag lesson 3 naman ta. So spline. Kita naman atong lesson 1 ag to. Wala pa. So bora day mo anig mo take exam wala kita ay kuan video discussions. Well, anyway, it's up to you. I already give you the kuan, the topics and as well as the discussion. So if may tanaw, okay ra pod. Anyways, di man ako mo take exam. Well, proceed na lang ta for lesson 3. I hope you have your notes there. I hope ang results for the previous quiz mahimo na tong lesson sa inyo ha nga mo improve na mo for the finals kay murag tagilid jud wa tay mabuhat ana. And then I hope pod nga naapod may scientific calculator dira. Okay, so we are now on lesson 3 about spline interpolation. So by the end of this lesson, you will be able to determine the equation of given data points by using the method of spline interpolation. If you watch the video previously, we talk about it talks about the two methods. First is the linear interpolation, and the second is quadratic interpolation. We also have cubic, but out of scope na. Base naman po ni sa gihatag sa core syllabus. And now, let's proceed to the spline interpolation. And then the second outcome is you will be able to estimate new data or new data point between or outside a given set of data points using the equation generated by the spline interpolation. The same thing with the previous two methods, the linear interpolation and the quadratic. In the previous recorded video, our goal there is the same thing. We need to generate an equation. So for this lesson, still we need to generate the equation under spline interpolation. So ang spline interpolation, murag gihapon na siya mag-generate ang equation. Mo na goal. And we use that equation in order to predict values for our kanang data. Okay? So, why we need the spline interpolation? So, di ba, we discuss about interpolation. So, unsa may buot pasabutan ng interpolation class? Any idea? Any idea what is interpolation? Okay, no idea. So when we say interpolation, we're going to predict or estimate a value between two or more given data points. Let's say if this is data A, this is data B, and then by interpolating these two data, we can predict kung unsay value aning naa sa tunga nila. It is not necessarily middle, but somewhere in between data A and data B. So why we need a spline? Why is it nga ang linear o ang quadratic interpolation or the so-called polynomial interpolation is not enough? Ngano mag-need patag spline? So ang previous methods man good. So those are the linear and the quadratic interpolation. Those are polynomials. The main problem is that the result is erroneous. It contains mga overshoot. So we call that one overshoot and round off error. We can visualize this one later. Then
using this spline, it addresses this problem, and it is superior to higher order interpolating polynomials. So kindly watch the recorded video previously so that you can appreciate the polynomial interpolation method, because this one is a different thing. It's the spline interpolation, not the polynomial. Okay, so it is stated in this second line that it is superior to higher order interpreting polynomials, but not in all applications, in some lang. Okay, there are some cases nga superior siya. However, there are some cases that interpolating polynomials is still a better choice. So we have here the figure below. Now, this black line represents the true function. Okay, this is our true function. Now, we are going to estimate this one. No? So we're going to estimate this one using either interpolating polynomials or spline interpolation. As you can see in the first figure, this is a quadratic representation. So this is an interpolating polynomial, quadratic siya. So the main problem here is that nilapas yan, no? As you notice, dire na ay overshoot. So pasensya na noisy dire na may nagpanday. So this one right here na ay overshoot. Okay? When we say overshoot, na ay nilapas iya values, and also with this one na ay overshoot. Okay? Then na ay errors dire because there's a gap. There is also a gap here, so na ay internal gap. For letter B, this is cubic, still under interpolating polynomials. So sa cubic, still naghapoy overshoot, nangalapas, naghapoy mga errors nga present. And then for letter C, this is nth order nga polynomial, no? Higher order na. It could be kinetic, like fifth polynomial, 5th degree, 6th degree, so on and so forth. But still, the problem is ang pag-generate sa polynomial or ang pag-generate sa kanang estimated function is naagapon siya overshoot. It is still containing overshoot. So na overshoot. Whereas if we look at letter D, okay? For letter D, it uses the spline interpolation. Okay, for the spline interpolation, it eliminates the overshoot. So notice, why nalapas, no? Why nalapas? Although there's an error, but relatively small compared sa ato ang interpolating polynomials. So maunang, nag-need gihapon taog saman. Still need to study and to learn spline interpolation, because not all given functions or not all data can be represented using interpolating polynomials. Okay, understood? Na kuhara dire? So, walay pangutana? Okay, wala. But of course, dili tanan, in some applications lang, because there are other applications also that ang ato ang interpolating polynomials is much superior compared sa ato ang spline interpolation. So unsa man dining spline? When we talk about spline interpolation, ang concept ani, so the concept of spline originated from the drafting technique. So if you are kanang kuan, taking your high school in a vocational school, then you may be under drafting, no? So naman yung mga majors po dito So sa drafting, tudloan pag sketch og spline using different points. So as you can see in the figure, ang nagrepresent sa points kay kaning mga nails. So kani, and you have this
thin and flexible strip. So kani siya, kani. So since this is flexible, of course, it will create a curvature on these nails. So diba? So nakay smooth curve nga na generate no along the nails. And of course, notice that in the last part, okay, diri nga part straight line na siya no, diri na siya curve. Okay? At the ends, okay, at the ends straight line na. And it's okay because that is the natural kanang appearance of a spline. Wherein at the end, okay, or at the end points, straight line na no, straight line na ayahang pag-draw. Okay? So, ang spline pod class nga interpolation, like polynomial interpolation, also involves several orders or degrees. So, kung nitanaw mo sa previous nga discussion, ang sa atong polynomial interpolation, we have linear interpolation. That is, ang degree in niya is 1. So, mao nang linear equation siya. We have quadratic interpolation pod. So, ang degree niya kay 2. So, the same thing with spline interpolation. It also has linear spline. Meaning, ang degree ani kay 1. For quadratic, understood ang degree kay 2. For cubic, ang degree kay 3. So on and so forth. But until cubic lang because in some books no, kanang they concluded that cubic spline is a practical way of estimating a function given several data points. Okay. So next, start sa linear spline interpolation. So the simplest connection between 2 points is a straight line, of course. If natay usa ka data point, then another kanang data point, simplest gid ana nga pag-represent is by a straight line. Okay. So the first order splines for a group of ordered data points can be defined as a set of linear functions. So we have here our Cartesian coordinate plane. Let's say we have here our first data point, Monesia. So represented by x naught, and then we have f of x naught. Okay, pasabot ana x and y. Next, nanapunta diri we have our second data point. So this is x sub 1, f of x sub 1. Okay? And then, so on and so forth. Atulay ko andiri ang, this is the last. So that is xn, f of xn. Okay. So since this is linear spline interpolation, ato gid ano, if we have lots of kanang data points, kung imo na siya i-represent class by a linear spline, i-connect lang sila by straight line. So balik kani siya, i-connect ani, if napakadira i-connect. Okay? So assuming putol ni siya, napa na yung mga set of data points dira and then i-connect lang nimo sa last. Okay? So yung ana ra. So in this case, daghan ta og mga unsa man, daghan tag mga lines nga na-generate. So naatay mga linear functions nga makuha. The first one is of course this first linear function nagrepresent na siya sa x0 og x1. Okay? Mo ni siya ang na-generate. So giunsa mi siya pag-generate using our knowledge from analytic geometry. So unsa man toy formula class if given 2 points. Unsa man nato ang formula for a straight line? Unsa man to? Any idea? Hello? Unsa man to yung formula? If given 2 points, and then solve for the equation of the line.
Unsa man? Angelo, say formula sa inyong analytic geometry. Okay, this one. So you have a point and a slope. But the slope can be also represented by the change in y over the change in x. So rearranging this term, mahimon siya nga ni. So our y here is represented by f of x. Our f of x naught is our y naught here. And then plus the m naught pasabot ani, that is the slope of the first linear function. Kidagan man yung mga lines ani. So times x minus x naught, so the same thing. Okay? But for a spline interpolation class, always note that this first nga linear function mo work ran siya on the given interval. So since pag-derive na to ani is between x0 and x1 inclusive, bali labot si x0 ug si x1. So dira na nimo siya pwede magamit. That is for the next kanang interval, di na nimo siya magamit kay dira ra man nimo siya gi-evaluate between x0 raman ug x1. Okay? So this is our first linear function. Dira na siya mogana. How about the rest of the intervals? So ato na siya i-derive. That's why for our second, ikaduha nga line is gi-represent na siya by f of x equals f of x1 plus m1. So na ikaduha nga line. We don't know og padung ba ni siya sa x2, pwede pod padung siya sa x2 kay mao man na interval. So kung ma-extend pa ta na, then makakuha ta sa ikatulong nga point represented by x2, f of x2. Following the pattern, using this one sa inyong analytic geometry, mo ni mo ma-derive. Okay? F of x1 plus the slope times x minus x1. And then for the third one, depende kung asa mo moabot. So the pattern would goes like this. So f of x raised to n minus 1 plus m times n minus 1 times x minus x sub n minus 1. Now, ang pinaka-basic agad ani nga inhinumduman is that if you have lots of data points or if you have n data points, just connect them. Okay? And the equivalent function nga imong ma-generate is equivalent to n minus 1. Let's say, for example, if you have 3 data points, let's say this one, 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. So, kung nakay tulo ka data points, pila man ka line ang ato ang ma-generate class? How many lines can we generate? Pila man? 2 because of this formula n minus 1, and by visual inspection, very common sense, duha ra gid ka linya. So it is expected that you have at most 2 linear functions nga ma-generate. Basta kay remember, ang essence gid ani for linear spline interpolation is by using the slope nga formula, no? Wherein this is change in y over change in x, or in other words, the change of the dependent variable over the change of the independent variable. In our figure, we can represent this one as f of, the next one is I plus 1. Okay, naman ang represent minus f of xi. Or you can have in terms of n all over xi plus 1 minus xi. Mora gid ni siya imong remember nga formula. And also this one, of course. Again, sa spline, unlike sa previous nga mga previous nga topics nato, usara man no, usara ka function ang na-involved
But for a spline class, since these are comprises of several lines at a given interval, so ang imong yung answer is daghan kay ka. Mo na ang answer for spline interpolation is a system of functions. It could be linear or higher ordered polynomials. Okay, nasabtan ra? Walay pangutana so far? Wala? Wala ra? Okay. So, let's have our first example. So, fit the data in the table below with the first order spline. So, evaluate the function at x is equals to 5. So, this is the table of values for our x and our f of x. So, solution. The first thing that you will need is to graph the values. So, for our horizontal axis, this is our x. For our vertical, this is our f of x. So, unsa man ang ato ang first point? So, muna siya. This is our I equals 0, I equals 1, I equals 2, I equals 3. Okay. So, pasabot sa I equals 0, muna siya ang first point, no? So, ang first point kay 3 niya 2.5. So, 3, 2.5. Okay, muna siya. Second, 4.5 ug 1. So, 4.5, then 1. So, naadri Third, 7 og 2.5. So, 7, ibalik na po siya og 2.5. Okay, and then lastly, 9 og 0.5. So, 9, 0.5, somewhere here. So, again, this is your x0, f of x0, no? This is your x1, f of x1. This is your x2, then f of x2. And then this is x3, f of x3. So imo na i-connect. So how many kanang spline equation do we have? So usa, duha. Again, this is linear, no? Kay straight line naman tulo. Okay, tulo. So nganon tulo, sir? It's because natay upat ka mga data points. So expected n-1, so 4 minus 1 is 3. So for our first nga linear function or linear spline equation, so we have f of f of 1 of x is equal to, we have f of 0 plus m times x minus x naught on the interval. So, diri pa na siya mo work between, that is, between 4.5, 3.5 less than or equal to x less than or equal to 4.5. Ikaduha, mo na siya, number 2 nga line. This is f of 2. Pasabutan ng f of 2, ikaduha nga linear spline. So, kindly take down notes. This is equal to, so, ang imong kuanon ani, f of x1 na pugga. Okay? Kaya pasabot man ani is ang first nga first nga data point towards the left. So, sa line 1, ang first data point towards the left is kanimang x0. Sa line 2, ang first data point towards the left is x1 naman. Mo nang f of x1 ta diri a. Okay, na pangutana? Ay, oo, sorry. So, this is 3.5. So, ato lang i-erase. This is 3 ra na siya. Okay? So, thank you. Thank you kayo sa pag-correct. Again, na yung mangutana. So, di ba sir, sa analytic geometry kay pwede man ang either 2 points sa line 1 ang pwede nato ibutang diri
yes, you can have f of x1 here and also x1 here. So, same ra gihapon ang result, no? But sa libro, iya lang di uniform nga magkuan lang ta atong basis ani kay ang first nga data point towards the left. Okay? So, mao po the same thing with line 2. So, si line 2, ang first data point niya is si x1 man kani. So, man ang f of x1 plus the slope. Okay? So, again, para di mo masayop, m1 po ni. Pasabot aning m sub 1, ang slope na siya sa first line. Diri m sub 2, ang slope sa second line, x minus x sub 1. On the interval, 4.5 less than or equal to x less than or equal to 7. Now, ikatulong nga linya or ikatulong nga linear spline represented by f of 3 x equals, so unsa may data point sa line 3 nga towards the left, so kaning x2 naman siya padong left. So, represent na f of x2 plus the slope of line 3 times x minus x2. So, kani siyang tulo ang ato ang sulbon. Kay wala man tay gibutang dira nga mga values. And then, kaning line 3 on the interval 7 less than or equal to x less than or equal to 9. Okay? Nakasunod ra class? Walay pangutana so far? Wala na? Okay, I hope nag-take down notes man ni. So next is ato to pangitaan no og mga values. Starting with our first linear spline nga equation. So balik ta sa previous slide kani siya ato isulat og balik. That is f of 1, that is our first linear spline, equals f of x naught plus m1 times x minus x naught. So, ang kaning mga notation sa ubos, nag-represent na sa mga I diri, no? I0, I1, I2, I3. So, pasabot aning x naught, so kani siya, kaning 3. Now, ang problema ani is, ang ihang ko ano, so don't forget to write the interval. So, that is 3 less than or equal x less than or equal to 4.5. So what we need to find here is m because we don't know m. Dili man siya obvious nga gihatag. Ang gihatag raman diriya is ang f of x naught which is 2.5 and our x naught which is 3. Mara man gihatag. Si m wala. So therefore ato pangitaon. So for our first line, so use the concept change in y over change in x. When we look again sa ato ang previous nga slide, this is our first line. So the data points that involves here is x1 and x0. Okay? Or kani siyang first nga pair, kani naguna, sila na involved. Kani day, kaning duha. Okay? Sila una nga na involved. So ang change in y nato dira is equal to kani 1 minus 2.5 mao man ang y na to value, and the x value is 4.5 minus 3. So pila may answer? Sa inyong calculate pila may answer? Sakto ba ni? Okay, negative 1. So therefore, ang ato ang first equation, f1 of x, substitute dayon nimo. So f of x naught is 2.5. So 2.5 plus m1. So m1 is negative 1. So minus 1 x minus our x naught is 3. So
Simplifying further, we have 2.5 minus x plus 3. That is negative x plus, pila man eh? 5.5. Okay? So this is our first linear spline equation. Muna siya ang equation or function nga nagrepresent sa ato ang first interval. How about for the second interval or for the second line? So f of 2 nasad ta. F of 2x is equal to f of, this time di na x naught kay ang data point that is towards the left of our second line is x1 naman. So x1 na po na dira plus the slope of our second line, m2, multiplied by x minus x1 na po. Okay? Maunang kung kabisado ka sa analytic geometry, sa kadto ang 2 points, so maka-generate din kaning equation of a line. So diri ang interval nato is from 4.5 up to 7. So to get M2, same concept, change in Y over change in X. So diri ana pod ato na pod i-considered kani siya, kanina pong duha, kaya ang ato ang range is from 4.5 to 7. So ang atong Y sub 2 is 2.5. So 2.5 minus 1. Ang ato ang change in X diri is 7 minus 4.5. Pila may answer? So, kana positive? Okay. Okay, maayo. So, next, f of 2 na po ka. F of 2x equals, kung sabi itong f of x1, so ang I nato diri kay nasa second, no? So, f of xi, which is 1, is equal to 1. 1 na dira, plus the slope, so plus 0.6, multiplied by x, minus our x1, so kaninang 4.5. Okay, kay I man na dira. Kana nanay mga I siya. So, minus 4.5. Simplifying, we have 1 plus 0.6x. Pila may 0.6 times 4.5? Pila? This is negative. Agoy. Di na ito mabalik. Balik kita ni. We have, ako let's what diri na? F of x1. This is negative x. Plus, kung ano siya? Plus 5.5 ba to? So, ito sa erase balik ha. Uy, na. Ni-appear lagkalit. So, mana siya. Anyways, mamaya ang importante, no? Kani. So, sa ikaduha, atong na-solve, that is, pila to? F of 2x equals 1 man to, no? 1 plus 0.6, then x minus 4.5. I think murag nag-overlap na siya. So we have 0.6 x, and then the result here is negative 2.7, no? So minus 2.7, but we still have 1 here, so plus 1. So pilay result. (0.6x) minus 1.7. Sakto ba? Kuara. So again, for our first nga line, mo na siya, no? Na-erase mo good. F of x1 negative x plus 5.5.
For our last nga line, so matong f of 3, hopefully di na ma-erase. So equal f of x2 na po ni. Kaya ang x2, mo na siya ang data point nga towards the left for the third line. Plus the third slope times x minus x sub 2. So this is balik, agoy nara. I 0, I equals 1, I equals 2, and I equals 3. Okay, so kanin siya, diri ana siya nga kuan nga interval. So this is from 7 less than equal to x less than or equal to 9. So ang slope na pud ani, the slope change in y gihapon over change in x. Wherein our change in y is kaning 0.5 minus 2.5. So 0.5 minus 2.5 all over ang change sa po in x, that is 9 minus 7. So 9 minus 7. Pila may answer? Negative 1 yun exactly. Okay, so ang atong third nga line or our third linear spline is equal to f of x2. So ang f of x2 is this one, 2.5. So we have 2.5 plus the slope. So ang slope na to negative 1 man, so negative 1 times x minus our x2 is 7. Simplifying further, so we have 2.5 minus x plus 7. So ang ato ang final answer for the equation for the third line is equal to negative x plus 9.5. Okay? So, mo ani silang tulo ang ato ang kinahanglanon. Now, let's interpret each of these lines. Kung mo sakto ba sila sa ato ang gi-graph kaganihan, no? As you notice, ang ato ang first line has a negative slope because of this negative x. Now, unsa gali behavior sa line in the Cartesian coordinate plane if negative siya? Unsa man, slanting downwards from left to right or slanting upwards from left to right? Downward. Kay paana. Downwards from left to right. So, kanya siya, for our second line, this is positive, expected paana siya. Kani negative, pa-down po siya. So, kung mabalik ta sa previous slide, so makita ang 1 kay downward, ang number 2 upward, number 3 downward. So, sakto ni siya. Uy, nikita naman dahil nara. Nibalik ka siya. Okay, so next is ato na siya i-evaluate at x is equals to 5. Now, asa man ani class sa tulo ka mga linear spline functions, asa ta mag-substitute aning x equals to 5? Is it at kanang first equation, second, or third? Sige daw, asa man kaha? Hello, asa man? Sa ikaduha nga line. Nganong sa ikaduha man nga line? Oh, sa second. Nganong sa second man? Oo, sige nga naman. Okay, so sakto. Kay nasod siya
Okay, nasud siya. Okay. So, nasud siya sa interval or sa domain, no? So, kung we talk about x, domain ang proper ana. So, nasud man siya sa domain sa value sa x. On this interval, wherein ang second line kay mutro man siya between 4.5 and 7 included si 4.5 ug si 7. So, ang second nga linear spline equation or function ang ato ang gamiton. Di ta mo patakag gamit sa aning first o third kay mo error gid siya. So for the next slide, evaluate na to, no? So solve for f of 5. Okay? Using the second linear spline function. So our linear spline function ang kaduha is f of 2 x is equal to kani 0.6x minus 1.7. So 0.6x minus 1.7 mo ni siya. So f2 of 5 is equal to 0.6 times 5 minus 1.7. So what would be the result? We have 0.6 times 5 minus 1.7. The result is 1.3. Sakto ba dira sa inyong calculator? Okay. So kung inyo analyze class from the table between 4.5 and 7, ang value sa f of x is 1, misaka og 2.5. So, ang ato nakuha is 1.3. So, very justifiable. Okay? So, again, mao ni siya ang application sa ato ang first order. So, kung na question nga first order, pasabot ana, linear na siya. Okay? Kung miintag second order nga spline, quadratic spline po na siya. Let's have example number 2. This is from the steam table wherein ang ato ang independent variable kay temperature, ang ato ang dependent variable kay h. Unsa may pasabot ra gud aning h? Sige daw, review daw sa inyong termo. Okay, enthalpy. So we have here a temperature or an enthalpy as a function of temperature. So diri gamit gihapon ta og first order nga spline or a linear spline to evaluate the function at t is equals to 210 degrees Celsius. We all know that this approximation is very erroneous kay in reality if we look at our Mollier chart, the relationship that exists between h and t is not unsa man. Do you think is it linear or non-linear? Unsa man dito sa Mollier ninyo or sa mga thermodynamic nga mga graphs or charts. Diba, unsa man linear ba siya or non-linear? Hello, unsa man? Linear or non-linear? Diba, non-linear man siya, non-linear. Mao nang kani erroneous ang pag-approximate na to ani. Well, anyways, mo ang first start no for a spline interpolation ang first order. So ato lang siya i-approximate as a first order spline. So solution, same thing gihapon. We are going to graph this data points. So we have 4 data points. It is expected that we have, so this is n man siya, n minus 1 man. For a 4 data points, we have 4 minus 1, that is equal to 3. It is expected that we have 3 linear splines nga ma-generate. Or, ni correspond po ni siya sa 3 ka mga intervals. So,
So starting with the first one, I equals 0, this is I equals 1, I equals 2, and I equals 3. Okay. So 3a ato i-graph ani. So we have 100, natay 100 3a, and then 2258. So di na nato paano sa horizontal this is temperature, vertical this is enthalpy. Di na nato ibutang dira kung asan 2258 basta somewhere here kay siya may pinaka higher. So mana siya ang x naught, but we're not going to use x naught kay in terms of temperature man siya. So kuha siya diri at T naught. So this is T naught and then H of T naught. Now next we have 200. So si 200 may ubos siya no. So tulay ko nga naa diri siya. So this is T1 H of T1. Next at 300 degrees Celsius mitaas siya gamay pero wala siya mitupong sa first data point. So somewhere here ana. So diri si T2 H of T2. And then for 400, so 2001. So may drop gamay pero wala siya may drop below T1. So na siya somewhere here. So this is T3 H of T3. So by connecting this data points, so paingani ang linear spline. I-connect nimo siya na isunod-sunod. So kana tira og tira. Okay. So this is our first line for our first interval, second line for the second interval, third line for the third interval. So ang ato diri it expected that the first linear spline is f1 of x. I mean, naanad mo gutas f of x good. Tara i-erase. This is h na kay enthalpy naman din eh. Sorry. So this is h1 of t is equal to h of t naught plus the slope of the first line times t minus t naught. On the interval 100 less than or equal to t less than or equal to 200. For our second line, it corresponds to the second interval. So that is h2 of t equal po na siya sa diri ato i-note ang dependent variable for a kanang data point along line 2 nga naa siya sa left portion. So sa line 2 ang left portion kay kanimang T1 o H of T1. So butang diri H of T1 sad. Plus this time di na M1 M2 na pud kay lahi naman ning slope sa line 2 ug line 1 lahi man sila. Times T minus this is T1 na pud. On the interval 200 less than or equal to T less than or equal to 300. Okay, the last line we have h3 of t equals, so ang data point na pod towards the left is t2 na pod for line 3. So h of t2 na sad na siya plus m3 kay lahi na pud siya slope multiplied by t minus t2. Okay, so on the interval 300 less than or equal to t less than or equal to 400. So, mao na siya ato ang pangitaan og equation. So walay pangutan ani so far. Okay, proceed. Okay, wala. So proceed ta.
For the first line, we have h1 of t equals, we have h of t naught plus m1 times t minus t naught on the interval 100 less than equal t less than or equal to 200. So remember, this is I is 0, I1, I2, I3. So diri solving for the slope. So m1 is equal to the change of the dependent variable. So the dependent variable here is the enthalpy. So change in H over change in the temperature. So our change in H for this interval, we have 1045 minus this one, 2258 all over kanisiyan temperature niya nga change. 200 minus 100. So, pila man siya, class? I-calculate daw. Negative 12.13. Exactly yun? 12.13? Okay. So our first nga linear spline for enthalpy, so denoted as h1 of t, is equal to our h of t naught, kani siya, 2258. So 2258 plus the slope, so that is negative 12.13. T minus our T naught is 100 degrees Celsius. So 100. Simplifying, we have 2258 minus 12.13 T plus na ni siya. So 12.13 times 100. So that is 1213, no? So 1213. Rearranging, we have negative 12.13 T. Pila man ni? I-plus. Plus. So this is 3471. Okay, so this is our first nga linear spline equation that represents our enthalpy as a function of temperature. Ikaduha, so we have h2 of t equals, this time, h of t1 na. Okay, h of t1 plus second slope, kay ika-second line naman, minus times t minus t1. So in the interval 200 less than equal to t less than or equal to 300. So our second slope, change in h over change in temperature. So kanina pod nga interval. So we have here 2135 minus 1045 divided by the change in temperature here is 300 minus 200. So pila man? Pila man ni siya, class? Pila man niyo na solve dira? Pila? 10.9 positive. Okay, so our h2 of t equals, ang h of t1 nato kanina 1045. So 1045 plus 10.9 multiplied by t minus our t1 is 200. Okay. So simplifying, 1045 plus 10.9t minus ni siya. So 200 times 10.9, that is 2180. So 2180. And then simplifying, this is 10.9t. I-subtract daw, class, pila man ang answer? Minus, so minus 1135.
And this is now our equation for our second linear spline function. For the third one, so we have h3 of t equals t2, h of t2 kasi may nasa left portion, plus the third slope m3 t minus t3. Okay, so ang range niya kanina pod from 300 less than equal to t less than equal to 400. Okay, so our third slope, change in h gihapon over change in t. So we have here our change here is 201 minus 2135. Ang change sa temperature is 400 minus 300. So pila man ni? Negative 1.34, sir. 1.34. Okay. So we have our h of 3 is equal to our h of t2 is 2135. So 2135 plus our slope, so minus 1.34 times t minus our t. Okay, this is not t2 this is not t3, t2 din siya. So our t2 is 300. So put here 300. Simplifying 2135 minus 1.34 t. Okay, this is t. Kani plus na siya, no? So 300 times 1.34. Positive na siya. So plus 402. So rearranging, we have 1.34 t. So pila man ni siya? 200, 2135 plus 402. So this is plus. Okay, this is negative there. Sorry, this is negative. So ma-plus ni siya 2537. Okay, so this is the equation for our third linear spline equation. So nasabtan ra, walay pangutana so far. Wala na. So kung mag-evaluate ta at t equals 210, asa man nato i-substitute? Is it line 1, line 2, line 3? Asa man nato i-evaluate, class? Sa line 2, sir. Okay, line 2. So diri next using line 2, that is h to t. Okay, using line 2 to evaluate t equals 210 degrees Celsius. So this is h2 of t is equals to, so going back sa ato previous slide, h2 of t is 10.9 t. So 10.9 t minus 1135, so minus 1135. And substituting, so we have h2 of 210 is equal to 10.9 times 210 minus 1135. So pila may answer ana? 1154, sir. 1154. So we have 1154 ang units. That is in kilojoules, di ba?
kilojoules per kilogram. Okay. This is the value of our enthalpy at a temperature of 210. Kung ato i-base ani nga interval, so 200 is 1045, dapat musaka siya kay sa 300 to 135 man. So sakto ra pod kay 1154 is greater than 1045. So justifiable ni siya nga approximation. So nasabtan ra? Walay pangutana so far? Yes, sir. So proceed ta sa next nga order sa ato ang spline interpolation, which is the quadratic spline interpolation. But before that, ato sa kitaan ko unsay mga problems in using linear spline interpolation. So ang first is that they are not smooth. Okay, kung yung nakita sa kada data points, di ba? Hait kayo mga corners. Okay? So hait kayo siya mga corners. Ang maayam good nga representation for spline is that for each of these data points, dapat smooth ang iyang transition, no? Dili ingon nga pag ngadto inga na ang slope mi kalit dag ka negative or mi down dayon then mi change dayon, so on and so forth. Ang better representation for this one is dapat paana ta siya mura siya na curvature ba. Inga na. So man siya primary disadvantage for our linear spline interpolation. Next, gingon pa diri at the data points where two splines nagmeet called a knot, so the slope changes abruptly, which is unrealistic. Moto akong giingon kaganiha. So ang tawag day aning mga kuan class data points nga naa sa sulod, these are called knots. When we say knots, ang duha ka spline, so di ba sa linear spline natay first kani, second. So ang ilang meeting point, we call this one as the knot. Kani knot po siya, but the endpoints, these are not called knots kay kuan man sila. Na naman sila sa sa tumoy-tumoy. So ang katurang mga inner data points, they are called knots. So diri sa linear spline, again unrealistic. It's because ang slope may change din siya abruptly. Meaning sagkaon pag abot sa knot, may kahit lag kaubos, wala man lay transition nga smooth, no? Unlike kung curve siya. Manay ikaduhang disadvantage. Now ato na siya makita-an visually. So kani siya, these are the graph for our example number 1, the result of our example number 1. For the first figure, figure A, this is the representation of our first order spline, or we call this one the linear spline. Yung makit-an mo ni ang ato ang knots, okay? We call this one as knots. Kita nimo sa knots, way ka curve, may change dayon ihang slope abruptly. And then if we're using quadratic spline, or we also call this one as the second order spline, kung yung makita sa knots, na siya curvature, no? So may ana pa siya, usa siya may change og slope. Okay? And diri apod sa curve, may ana pa pa siya o sa may change og slope. So there is a gradual change of slope. Or in other words, smooth ang pag-transition sa ato ang function. Now, we can still improve, no, the quadratic spline. We can use a cubic, okay, cubic spline, or the third order spline. So cubic spline mas mipa-smooth pagid siya sa kada knots nga iyang ma-encountered. Okay? So I hope inyo ni na sabtan. Again, man ni problema gid sa linear spline, no? So linear spline is just a rough approximation if we are given 2 or more data points. Very rough. Man siya ang pinaka first na pag-represent og spline. So nileta proceed ta for quadratic spline interpolation. So for a quadratic, diri ang una ninyo hang i-remember is that the resulting system of equations
for this method is of second order polynomial over a given interval. So di ba sa ato ang linear spline, pila ra gyud ko nato degree? When we say linear spline, unsa man ang degree sa ato ang polynomial? Okay, 1 kay linear man. So sa quadratic spline, same ra gyapon sa linear spline nga daghan kay sila, kay for every interval namin gid tay usa ka spline nga ma-generate. Diri sa quadratic spline, still the same. For every interval, we can have one quadratic spline, only one quadratic spline that would satisfy. And for quadratic, the order is 2, or the degree is 2. Okay. Now, ay kaduha. So, to ensure that the mth derivative are continuous at the nuts, so nganong gi-state man siya diri sir, it's because ato gi-address ang problem for linear spline. Kay ang first derivative adto is dili continuous. So nganong nakaingon man ta sir nga dili continuous? It's because ang line 1 adto or we can represent this one as slope sa line 1 is not equal to slope of line 2, which is also not equal to slope of line 3. So di ba? Sa ato mga calculations kaganiya, equal ba to ang mga slope nga ato ang nakuha? Hello. Dili, so, di ba? Pakuan-kuan, pa-change siya. So diri for quadratic spline, although dili siya equal, but i-assume niya nga continuous. Kay kadto mo good, dili kay ma-quantify din directly sa math kung mag-ingani ang kuano. So kung ingani ang behavior sa imong line, zigzag style, ang slope ani is discontinuous. Dili siya may discontinuous aning gitawag nga knot. So gi-assume diri nga m derivative are continuous at the knots. A spline of at least m plus 1 order must be used. So, say pasabot aning m plus 1 order. It talks about the degree of the spline. So, for a quadratic spline class, m is equals to 1. So, ato ibalik interpret. If m is equals to 1, kani siya mahimo ni siya og first derivative. So, again, for a quadratic spline, dapat ang first derivative is continuous. So, unsa may equivalent sa first derivative class sa usa ka function? That is equal to kanang y prime, equal na siya sa unsa may other term ana niya if we're given a function that is the same as the same as the slope. So ayo gud ka ratol-ratol, the same as the slope for the m. So iyang gikuan nga para ma-improve niya ang interpolation, kailangan dili na sharp edges, no? Sa kada knots, dapat na siya gamay nga curve, or in other words, ang slope ari continuous, di siya maputol. So maunang for quadratic spline, m is equals to 1. So ang order ani niya, when m is equals to 1, so this is 1 plus 1 is 2. So sakto, kaya ang order sa quadratic, 2 man, or second degree. Okay. So next, the objective in quadratic spline is to derive a second order polynomial or second degree nga polynomial for each interval. So di na press linear nga first order lang. Okay? So the polynomial is represented below. Very familiar kaayo, mura siya og saman quadratic function. So di ba? We have our first term for the higher degree. So, a x sub 2 plus bx plus c. Okay? Muna ang target nato. Dili na tong sa, unlike sa linear spline nga, kung ano man to, x plus c or mx plus b. Diba? Sa linear kay y is equals to mx plus b naman na siya. Diri tulo na. Kay quadratic naman. Okay? So, unsay pasabot aning I, sir? So, I represents the number of intervals. Meaning,
Again, kung naatay 4 data points, pila ra gud ka interval ang ma-generate class? Kung upat ka data points, pila ka interval ang naa? Okay, 3 intervals. And if we have 3 intervals, we also have 3 spline equation. So since we're talking about quadratic, so we also have here 3 quadratic spline. Kinapod tayo tulo. Nga na siya. If we have 5 data points, so upat pod ka interval, upat pod ka quadratic spline ato ang ma-generate. Ang problema na pod ani, unsa na po'y technique sa pag-derive sa aning quadratic spline. So sa quadratic spline, medyo taas ang steps, na ipagalibog gamay, but kung imbalik-balikon, sabta na niha. So ato tag sa tagsaon. So steps for quadratic spline interpolation. Unlike linear nga very straightforward, like mag-derive na ta og slope, and then maka-generate din ta sa iyang linear equation. But for quadratic, lahi siya, no? So let's start with the first statement. So the steps are used to solve for the coefficients of each quadratic spline for each interval. So magbase ta nga figure. How many data points ang inyo nakitaan? Pila ka buok class? Pila ka mga dots yung nakitaan? Pila? Upat. So we have our first, second, third, and fourth. So if we have 4 data points, pila man ka interval? So diba, upat, tulo. Mao man siya, mo ni ginikit diri tulo ka interval. Okay? Tulo ka interval. So again, kung natay tulo ka interval, pila pod ka quadratic spline? Okay, tulo pod. Mao ni siya nakita. So diba, we have our first quadratic spline nga equation represented by a sub 1 x squared plus b sub 1 x plus c sub 1. Ikaduha nga quadratic spline, kanina pod ax sub 2. Ikatulo, kani siya. And as you notice, ang representation sa kada data points, walay na usab, same na gihapon sa linear, no? Represented by x naught, f of x naught. x1, f of x1, x2, f of x2, x3, f of x3. Kung nyo makita sa quadratic spline, dili na siya straight line. Na siya pagka-curve. Okay? Kaya sa kada interval, gi-approximate niya nga quadratic. So, ang challenge ani is, unsa kay mga value aning A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Mao na ato ang pangitaon. So, sa kaniya pod nga representation, make sure class, so nadri make sure to note that for n plus 1 data, or for n plus 1 data points, so pila man ka mga data points nadri upat. So, there are n intervals. So, sakto to siya. Because n plus 1 equals 4, kaya naman tayo upat ka data points. So, n is equals to 3. Sakto ba? So, mao na ang gingon diri nga we have 3 intervals. So, 3 intervals. And consequently, so I hope inyo ba ko nadungog. So, 3n unknown pod nga mga constants. So, asa maning 3n unknowns? Asa man ni siya? So, di ba for our first quadratic spline, we have how many unknowns? Di ba we have 3, which is a sub 1, b sub 1, and c sub 1. Unya kay naa may tulo ka mga intervals, and for each interval na itulo. So, 3 times 3 equals 9. So, mao nang siyam imong pangitaon. Mo ni ang general formula to map the unknown constants. Mao nang class, kung hatagan mo 100 ka mga data points,
it is expected that pila man. So we have 3 times 99. Okay, ingana kadaghana. So that is around 297. So 297 ka mga unknowns. Now, ang pamaagi ani class sa pagkuha sa unknowns is of course mag-generate ta og mga system of linear equations. So ikaw class, based sa ato ang previous nga mga topics, if we have 4 unknowns, pila man ka equations ang ato ang dapat pangitaon? Okay, 4 sad. 4 equations. So, sa kaninga statement, if we have 3 times n unknowns, we also require 3n equations. Mao na ang ato ang goal diri Mangita tag mga equation nga nag-involve aning a, b, and c's. Kung makita ta og 3 times n nga unknowns, mugamit ta ato ang atong previous topics. Kinumdum pa mo atong Cramer's rule. Kinumdum pa mo atong mga matrices. Ginumduman to ninyo. Okay, gamay. So, please, ay ito kalimti. Gamit na nato diri So, katong mga inverse sa matrix, ato na siya i-utilize area. Okay, so, mo ni ang medyo madugay mo sa quadratic spline. Kay inyo man i-kuan, inyo i-map kung pila na lang ka unknowns ang kuwang. Let's say, nakapangita na mo og, for our example for equations, nakita na mo duha. So, mangita na pug ka og pamaagi nga makapuno ka og duha para makompleto na ang upat. Mao ni ato ang challenge diri for quadratic spline. But don't worry, naay steps nga ihatag. Okay, so I hope inyo na siyang understand diri I hope nag-take down notes mo diri para di mo maglibog. So, if na may questions with regards to this graph, so kuan kay tell me unsa man napay nalibgan ani nga part. Sama nakuha ra ni? Kuha ra. So let's proceed for step 1. So ingon diri the function values of adjacent polynomials must be equal at the interior nuts. Sabi pasabot ani. Siguro naglibog mo na sa mo ni. When we say function values class, ang iabot pasabot ani is ang y or the dependent variable. Dependent variable. Ingon siya, ang dependent variable daw of adjacent polynomials, say pasabot aning adjacent polynomials. Sa atong drawing adto upat man to ka data points. Upat. So naay usa, naay duha, tulo. So kaning quadratic spline 1 and quadratic spline 2, di ba tapad sila? So unsa ra gyud Bisaya anang adjacent? Nagtapad, di ba? Hello. Sakto ba? So ingon diri ang dependent variable daw sa nagtapad nga adjacent polynomials must be equal at the interior knots. So unsa yung mga interior knots? Kani So dapat equal sila ani ang y ani kung unsay y dira dapat share sila kay nagtapad good. Equal sila. Now, not only this one because ang atong interior knots pila ka buok. Diba? Kani pod apil pod ni siya. Kay when we say interior knots class kanang data points nga sulod aning outside narang mga endpoints. Mo ni ang mga endpoints. Mo ni endpoints napoy another endpoints diri sa right side. So ang sulod aning mga endpoints mo na siya gitawag mga interior knots. Okay? So if we have kanang two interior knots, so ang na-involve ani niya is duha pod. So meaning ang common pod ni
quadratic spline 2 ug ni quadratic spline 3 kani pod si y sub 2. Nasabtan na ninyo? Sabtan ra. So uman ni siya ang iyahang representation sa libro. Nag-involve siya og I. If you follow the notation for I, that is for the first point that is I equals 0. Actually, ma-interpret ni mo siya og insakto, no? Ma-interpret ni mo siya og insakto. Okay, para gid ma-visualize. Naatay graph diri a. Okay, naatay graph diri a. So, assuming mao ni ato ang x naught, f of x naught. So, ikaduha kani. This is x1, f of x1. Katulo kani siya. This is, let's say, x2, f of x2. Okay. And then diri a x3, f of x3. Okay. So, ang first nato nga quadratic spline between aning first interval kani mao ni siya. So mao ni una. Ikaduha kani siya paana kunuhay. Ikatulo, so kani siya nga miana. Okay, so dili ni siya mga straight lines sa mga curve ni siya. Quadratic ni siya. Okay. Ingon diri kanang ang duha ka mga adjacent nga polynomials dapat mag-equal sila og y value sa ilahang kanang kuan common nga kanang knots. So ang common nga knots for 1 and 2 kani siya. Di ba? Nakuha ninyo? And then the representation for quadratic number 1 is represented by dili lang nato ibutang ha. That is f1 na lang pod. f1 of x equals a sub 1 x squared, okay, x squared plus b sub 1 x plus c sub 1. Okay, this is from the previous slide. Ano siya? Kani, naray. Ako na gisundog, no? So, balik ta diri And for our second quadratic spline, f sub 2 lang, no? Equal na siya sa a sub 2 na po na siya. X squared plus b sub 2 x plus c sub 2. Ay katulo, f of 2x equals a sub 3 x cubed, x squared plus b sub 3x plus c sub 3. Now, ang giingon dira kay adjacent polynomials equal dapat sila sa ilahang common nga kanang not. So for 1 and 2, so 1 and 2, diba mao man ang common, so dapat equal sila og y. So mao nang imo ibutang dira unsa man. So isuwat nimo ang 1, you have a1 x squared plus b1 x plus c1 is equal to f of x1. Kaya diba man equal daw kuno sila og y dira So ibutang f of x1. But wait, there's more. So diba ang ginode dira sa f of x1 is x1. So automatic kung unsay x dira x1 pud. Nakuha ninyo? Hello. Kasunod pa mo? Ay na lang ko kung naglibog. So, ibutang nimo A, asa man dapit ang part. Asa, kani diri Asa man dapit, asa dapit ibalik. Kani sa babaw.
Kaning sa babaw, kani sila kani. Ay kani diri Okay. So di ba ingon man ta class o di ba ingon man ta nga um, dapat ang kaning adjacent kanang polynomials same sila og function values. So pasabot ani function values y or the sorry this is the y or the kanang independent variable plus the kuan din siya plus the independent variable. Okay, kay function values man di ay. Sorry, namdan ni S. So, dapat equal sila og y ana ang dapita og x anang dapita. So, ang common man lang nga nut, mamaygon diri, must be equal at the interior nuts. Ang common nga nut for 1 and 2 is kani akong gi-encirclean. So, unsa may x dira x sub 1. Unsa may y dira f of x sub 1. That is why akong gibutang diri f of x sub 1. Mao biyan yung representation sa atong quadratic, di ba? F of f sub 1 of x, that represents y equals a sub 1x squared plus b sub 1x plus c sub 1. So, inyong mata nga equal sila ni interior nuts. So, ato what in-note diri is x sub 1. Okay, nasunod ra? Sunod ra. Muna siya. Pero maingon mata nga dapat ang duha ka mga adjacent. So dili lang kay ni 1 mo apply pud ni 2. So si 2 pod okay, mo ni ato ang first nga equation na. So si 2 pod ana pa na siya. A sub 2 x sub 1 pod na siya kay parehagod sila og x sub 1 og y plus b sub 2 na pod. Unya x sub 1 gihapon plus c sub 2 na ni. Kaya ang second naman niya quadratic equals sa y ni quadratic spline number 2. Pero kay same man daw sila. Okay? At the interior knot or ilahang common. So equal gyapon na siya sa f of x sub 1. Now, nganong gi-claim man ni siya? Nganong true man ni siya? It's because kung di na nimo equal silang duha ana nga kanang data point discontinuous na sila. So again, dapat ato na siya i-continuous. So mo anang dapat equal ilang mga x dira og y. Nasabtan na? Now, kanang unsa pa may nagtapad nga mga quadratic spline aside from 1 and 2? Kisa pa may nagtapad? Okay, so what asad nimo? Okay, si 2 ug si 3. So I hope nag-take down mo notes. So asa man lang common na pod nga data point or ang kuan nila ang not. Asa naman sa ilang common? Okay, kanina pod o imo na pod circulan. Okay, mo ni ang common nga data point between quadratic spline 2 and quadratic spline 3. So unahon nato si quadratic spline 2. So we have a2, dapat ang x niya kay x sub 2. Kay pareha man sila. So x sub 2 squared na pod plus b sub 2 x sub 2 plus c sub 2 equal sa y at that point. So ang y dira is f of x sub 2. Okay? So mo na po na siya nga to ang equation 3. Okay, equation 3. Next, si kuan na pod si quadratic spline 3 na pod. So a sub 3 now dapat same sila na a sub 2 og x. So x sub 2 gihapon na siya dira squared plus b sub 3 x sub 3. So dapat para na slag x kay nagsugat ko sila dira plus c sub 3 equals f of x squared. So naanatay upat. Okay, ako ning gituyo nga natay mapping diri it's because sa previous nga slide since we have how many intervals? Pila ka bok intervals na involved ani class?
Class, pila ka interval. So, n is equals to 3. Sa kada interval na ay usa ka quadratic spline. Pilay unknown sa kada quadratic spline. Class, pila may unknowns sa kada quadratic spline. Okay, tulupod kay natay A, natay B ug C. So 3 ka unknown sa kada quadratic spline, unya natay tulo ka quadratic spline. Pila ang unknowns? Siyam ka buok arang kadaghan. Pila pa lang ka equations ato ang na identify so far. So 9 minus 4 equals 5. We need 5. Okay, we need 5 pa. So let's proceed to the next step. So next step, the first and last functions must pass through the endpoints. This adds two additional equations. Nasabtan ninyo ang statement? Unsa man, nasabtan na ang statement or libog? Say pasabutan eh. So we have the first, no? Let's say this is our first data point, i-connect nato. So this is our first quadratic spline or mao po nang gitawag nga function. Then ang diri nag-connect ikaduha. Then ang last katulo. So ingon siya diri class ang first which is our 1 and the last which is our 3 must pass through the endpoints. So ma-equal na siya kung unsay value dira sa imuhang x o y, dapat ma-equal na siya og kaniapod. So mao na ang atohang additional equation nga ma-generate. So kung aton siya represent, mao ni siya. Kita kani siya nag-represent ni siya sa first quadratic spline kay a sub 1 man ni. Pero ang x diri gi-substitutan sa first data point which is x naught and f of x naught. Mao na imo nakita. Unya sa last pod, it depends no kung pila ka interval. So mo nang gi-n na lang po ni diri So this is the last quadratic spline and this is the last point, data point xn, unya f of xn. So na sabtan ra? Again, ato drawing balik sa ato ang example. Naamba ta dito ay tulo ka interval. So first quadratic spline, second quadratic spline, third quadratic spline. So ang ato ang mga endpoints mo ni siya x naught, f of x naught. And our last gi-represent ni siya as x sub 3, f of x sub 3. So kailangan daw ang ato ang first nga function mo equal dapat ihang x ni x naught o ihang y ni f of x naught. So remember in our first equation that is f1 of x is equals to a sub 1 x squared plus b sub 1 x plus c sub 1. So substituting the values of our function at the first nga endpoint, so we have f of x naught equals a sub 1, then this is x naught squared plus b sub 1 x naught plus c sub 1. Mo ni ay kalima nga equation. Okay? Kay diri naratay value kaning mga x naught class, mga numerical values ni sila, din ni sila mga unknowns. And pati po ning f of x naught kay given man na sila. So for our third nga quadratic function sa atong example diri we have f of 3x. Gi-represent na siya as a sub 3 x squared plus b sub 3 x x na lang plus c sub 3. So kung ato na siya inputan sa ato ang ikaduha nga endpoint,
So that is f of x3 equals a3 x sub 3 squared plus b3 x sub 3 plus c3. So pang-unom na ni siya nga equation. So sa ato ang tracker from the previous slide na ay 5 nga nabilin. So diri naka-generate man ta diri duha. So 5 minus 2 pila na lang? Di ba tulo? Tulo na lang ang kuwang. Naka-follow pa mo? Follow pa. So again, na-get ra ninyo ay ikaduha nga step. Nakuha ra. So ang mga endpoints ra ni siya, it talks about the endpoints. The third one is it talks about the first derivatives. So ang first derivatives daw at the interior knots must be equal. Okay? So ang mga interior knots na po diri ang imorang i-considered. So sa ato ang example, mo na ang representation, no? So sa ato ang example, ato balik og drawing. So mo ang first nga quadratic spline, second, then we have the third one. So pa-curve na siya. So the third one. Again, mo ni siya ato ang mga endpoints, no? Ato lang i-change ang color. These are our endpoints. Okay, mo na siya. And then, how about our interior knots? Mamay pasabot diri Kani siyang nasa sulod. Okay, nasabtan na, no? And then, sa may gingon dira ang first derivative daw ni 1 og ni 2 dapat mag-equal diri ang apart. Okay? Dapat mag-equal sila. And unsa may representation diri sa ato example, this is x1 f of x1. Diba? And then sa ikaduha nga interior knot, representation diri is x2 f of x2. Okay. So duha ka pair ang na-involved. So nganong duha man ka pair ang na-involved? Because we have two interior knots nga na-determine sa atong example. If we have 3 interior knots, then tulo po ang ma-involve. So ang una, we have 1 and 2. So giingon diri class, ang derivative of the first quadratic spline is just equal to the derivative of the second quadratic spline evaluated at x sub 1 f of x sub 1. So, sama na siya. Equal man. So, unang sa nato. This is for the first f of x equals a sub 1 x squared plus b sub 1x plus c sub 1. So, ato daw siya i-evaluate or pwede po din mag-i-derive sa o sa i-evaluate. So, what is the derivative of this one? So, f prime of x is equal to 2a sub 1x plus b sub 1. Okay? So, i-evaluate man daw at the common nga knot nila or the interior knot. So, evaluated at x sub 1. So, kana siya, mahimo na siya og f1 prime of x sub 1 equals 2a 1 x sub 1 plus b sub 1. Maribot pasabot. Now, sa first para na quadratic spline, so napay ikaduha. So mao nang sa f of 2 of x equal na siya sa a sub 2 x squared plus b sub 2x plus c sub 2. So take ang derivative. And now you have 2a sub 2 x plus b sub 2. So, imo na siya i-kuan, substitutan at x1 kay common man na nila. So, may man ang 2
a sub 2 x1 plus b sub 2. Now, miingon man dira nga i-equate daw ang ilahang first derivative. So, we need to equate these two. Okay? Nagets ra? Nagets ra? So, equate sila. So, mahimo na siya og 2a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 equals 2a sub 2 x sub 1 plus b sub 2. So, ikapila naman This is pang 7. Okay. So, if imo ni buhaton for the second pair, kay duha man ka pair ang ato na generate diri that is for quadratic spline number 2 and number 3. Ang imong expected nga answer ani is kuan na siya. This is 2a sub 2 x sub 2 plus b sub 2 equals 2a sub 3 x sub 2 plus b sub 3. And it would result for the 8th equation. Okay, wala naglibog ani. Ako lang gilahos for the second pair ha. Nasabta naman kanyo ang pattern or nasabta na pa ninyo ang derivation. Wala problema. So pila na to ato ang nakuha kagani ha? Pila na lay kuwang? 3. So 3 minus 2. Pila na lang? Usa na lang. Okay. Okay, usa na lang. Sa libro, gi-challenge tano nga unsa pa inyong mga sana parameters nga manotice sa spline para maka-justify tag another equation. Ang ilang gibuhat sa bang libro is gi-assume na lang nga ang first nga spline or kani siya to ang first quadratic equation, gi-assume na lang ni siya nga straight line. So very sad pero kuwang magud ta. Di ta makasolve kung lacking ta og usa ka equation. Well, anyways, remember sa ato ang gidiscuss kaganiha sa kadto ang flexible strips nga naatay nails. Okay? Kato nag-ana ba? Flexible strips. Ang nature sa usa ka spline kung nag-start pa lang siya sa first 2 data points, mura po na siya straight line dira ano. Mo po na gi-defend area. Okay? Nasabtan na ninyo? Hello, nasabtan ra? Mura siya mo approach og line. Unless kung naa pa kay points dira nga nag-una niya. Kay mo curve gini siya. So mo ni kanang kuan usa sa mga nature sa ato ang spline. So sadly, gi-assume nato nga ang first nga quadratic spline kanang linear siya, dili siya quadratic. Mo nang for the fourth, natay mga assumption. So assume na lang daw that the second derivative is 0 at the first point. So the visual interpretation of this condition is that the first 2 points, matong yung kaganiha, will be connected by a straight line. So giprove po na siya sa second derivative. Okay? So mo ato ang given nga mga data points. So kani siya gi-assume na lang nga linear, then mibawog na siya sa second, then ibawog na po siya for the third one. This is 1, 2, and 3. And if we have that assumption nga ang first 2 points will be connected by a straight line, remember, our equation for the first quadratic spline is represented by f sub 1 of x is equals to a sub 1 x squared plus b sub 1 x plus c sub 1. So, unsay dali nga pamaagi para mahimo ni siya line, unsa pa ba? Tangtango ni siya. That is why a sub 1 is equal to 0. So, mao na niya ang siyam. Mao nang 1 minus 1, 0.
So ato na nakompleto ang siyam ka mga unknowns. Nasundan ra? Okay, basig na yun ba nga, sir, what if ang last part ang akong is 0? Sa mga nakahuna-huna po mo anak kay ang last part na po biya siya endpoint. Nakahuna-una po mo anak? O na, bitaw sir no? So, naaman din sa ato ang step, follow na lang ani, since yun naman diri specific sa first point, so ang first na lang ato ang straight line. Okay, para uniform. So, nasabtan na ba? So, again, don't worry, recorded man ni, balik-balik ka dito, kung nalibgan, balik ka, o niya, refer po sa libro, no? So, number 5, since we have 9 linear system of equations, so magamit ta og matrices. It could be Kramer's, so you can have Kramer's rule. Pero arang kataas sa pag-solve sa determinant kay 9 by 9 or 8 by 8. So, di ba? Taas kayo. So, pwede Kramer's rule or matrix inversion. Unsa pa man to ato Gaussian elimination, you have LU decomposition, so on and so forth. Muna nag-discuss tani kay magamit din nato diri ang part. Well, proceed ta. For example number 3. So, fit the data in the table below with the second order spline. Evaluate the function at x is equals to 5. Same ra gihapon sa previous example, but this time ato siya i-approximate into second order spline. When we say second order, pasabot ani quadratic spline. So solution. First, ato sa graph. So graph ta starting 3. Let's say this is 4. This is 5. This is 7 na lang. This is 9. So, at 3, we have 2.5. So, somewhere here, 2.5. 3 lang. Then, 4.5, somewhere here. 1 siya. So, diri 7 is 2.5. So, pabalik siya sa taas. And then, ang 9.5. So, ubos kayo. So, sa ato ang quadratic spline, di ba part man sa ato ang steps kay i-assume raman nga line, no? So, line na lang ni nga area or ani nga interval, line siya, and then mo curve siya. So, it could be like this. Nga na siya, mo curve. Then, mo curve po siya pababa. So, this is our first quadratic spline, second, and third. So, diri mo niya to ang mga notations. So, for the first quadratic spline, that is f sub 1 of x is equal to a sub 1x plus b sub 1x, this is squared, plus c sub 1. So, ato ikaduha is f sub 2 of x is equals to a sub 2 x squared plus b sub 2x plus c sub 2. But of course, don't forget the interval, meaning mo-work na siya at that particular interval. So, number 3, f sub 3x equals a sub 3x squared plus b sub 2x plus c sub 2. The next step is ato sa ato sa pangitaon og pila ka book equations ato ang needed. So how many intervals ang naa class? So number of intervals equal po na siya sa number of quadratic spline. So naay tulo. So number of equations nga needed
is equals to the number of quadratic spline multiplied by the number of unknowns per quadratic spline. So na ay tuluman. So same ra kaganiha na ay siyam. So ato na pangitaon ang siyam. So let's start with the first statement. So unsa tong first statement? Okay, mga adjacent. So ato lang ni para di maglibog no. This is I equals 0, I equals 1, I equals 2, and I equals 3. So pasabot atong kuan. First nga kuan is kato ang kuano adjacent quadratic spline. So for our step 1, expect nga upat ato ang ma-generate diri So upat ang ma-generate. So for our first quadratic spline, we have a sub 1. Unya ingon man siya evaluated at the interior knots. Actually, based sa table, maka-detect din tayo kung unsay mga interior knots kani siya. This is the first interior knots, second interior knots. And these are the endpoints. Okay? These are the endpoints. Kani siya, mga interior knots, these are endpoints. Okay? Na-visualize rin niyo? Visualize ra? So, ato lang yung usbon ang notation diri para maglibog. This is for the first pair. So, for the first pair, we have quadratic spline 1 and quadratic spline 2. So, first nga atong ma-generate, we have a sub 1, and then, unsa may common ni spline 1 o ni spline 2? Kaning una. Kani ako encirclean karon mo na ilahang common. Okay? So, ang x nato dira is 4.5. So, you can substitute directly. So, you have 4.5 squared. Don't forget, plus b sub 1. Unsay x na pod, common nila, 4.5. So, 4.5 per 1 ay squared. Plus c sub 1 equal daw ana sa y. So, unsa may 1, y sa ato ang first nga knot equal to 1. So, i-simplify daw class, pila man yung 4.5 squared. Pila man na siya. So, this is 20.25 a sub 1 plus 4.5 b sub 1 plus c sub 1 is equals to 1. So, this is our first nga na-derive nga equation. So, una pa lang ni. Now, for the second quadratic spline, so i-copy lang ni no, kay pareha maka sila og x, pareha pod sila og y, then nag-differ lang sila sa kaning notation sa a sub 1 o b sub 1. Instead of a sub 1, a sub 2, di ba? Nakuha ninyo? Because this is a sub 2 times 4.5 squared plus b sub 2, 4.5 plus c sub 2 equals 1. So, automatic, para gyapon 20.25 a sub 1 plus, this is a sub 2, sorry, plus 4.5 b sub 2 plus c sub 2 is equals to 1. This is our second equation. Okay. Nakuha ba ninyo? Nakuha ra? So, medyo nisaba na po diri. Ikaduha, second pair. Kay duha man day ato ang interior spline. Second pair. We have quadratic spline number 2
and quadratic spline number 3. So ansa may common nila nga not? Di ba kani? 7.0, 7.0 and 2.5. Di ba mo man siya? Sakto ba? Okay. So mag-una ta ni a sub 2. So that is a sub 2 times unsa may x diri sa ilahang common. That is 7. So we have 7 squared plus b sub 2 times 7 plus c sub 2 equals unsa may y dira. So ang y sa ilahang common nga data point or not is 2.5. So put here 2.5. So simplifying, we have 49 a sub 2 plus 7b sub 2 plus c sub 2 is equals to 2.5. This is our equation number 3. Now, nakasunod ra? The same way, no? Para largo-largo na mo. So, since they are the same ilang x ug y, nag-differ lang sila sa notation. So, for quadratic spline number 3, 49 na gyapon. 49, pero a sub 3 na lang. Plus 7, a sub 3 na lang po. Plus c sub 3 equals, parera ginas lag y, 2.5. And this is now our fourth equation. So, ikaapat nga equation. Now, sorry. This is b sub 3. So, thank you. This is b sub 3. Okay, salamat. So, 7b sub 3. Okay na. So, ikaduha nga step. Unsa ra gud to'y pasabot sa second step? Unsa to class? Ang mga endpoints, di ba? It talks about the endpoints. Sakto ba? Okay, so unsa may mga na-involved nga mga quadratic spline. These are unsa man? Quadratic spline 1 and quadratic spline 3. Okay, mao na sila yung mga tumoy. So, expected nga duha ka equations ito ma-generate 3 So, considering quadratic spline number 1. So, for quadratic spline number 1, mao ni siya nga endpoint ang iyang maigo. Okay, I hope inyo na gets. So, mao ni atong i-substitute sa iyang x, mao pa ni sa iyang y. So, for quadratic spline number 1, ayan notation kay a sub 1, but iyahang x is ang endpoint which is 3. 3 squared plus b sub 1 times x, 3 gihapon, plus c sub 1 is equal to, unsa may y sa first nga endpoint, mao ni ang first nga endpoint, 2.5. So, butang ka 2.5. Simplifying, we have 9a sub 1 plus 3b sub 1 plus c sub 1 is equals to 2.5. And this is our equation number 5. So, class, paki-take note ko sa mga equations para idikta na lang unya. Okay? Inyo nang gi-take note? Okay, so proceed ta. Sa ika-6 nga equation, so quadratic spline number 3. So, maigo siya ng ikaduha or ikalas nga endpoint. Kani siya. So, kani ang gitudlo diri So, again, ang representation niya is a sub 3 times unsa may x value sa ikaduha nga endpoint. So, 9.
9 square plus b sub 3 times 9 plus c sub 3 equals 0.5. Simplifying, we have 81 a sub 3 plus 9 b sub 3 plus c sub 3 equals 0.5. And this is our sixth equation. Okay, so na sabtan ra? Sabtan ra? So proceed ta sa next slide. So ang next slide, ingon siya ika third nga step is ang saman. Ang first derivative kay equal for adjacent spline, so di ba? So again, ato na pod i-considered balik ang mga interior nuts. So these are the endpoints kani sila. And these are the interior nuts. So interior nut number 1, interior nut number 2. So this is I equals 0, I equals 1, I equals 2, and I is equals to 3. So now, for our first nga pair, okay, considering our first nga pair. So our first nga pair, that is, dapat ma-equal ang derivative ni quadratic spline number 1 prime is equal to quadratic spline number 2 prime. Okay? Muna siya ang ato ang goal for the first pair. Evaluated at their common data point, which is our knot number 1. Okay, so unsa may derivative ato ang quadratic spline number 1. So we have 2 a sub 1, kay 1 man siya no. So kuan na ko ha, gi-derive na ni siya x plus b sub 1. Wala pa na ako kuan sila, wala pa na ako siya gi-evaluate at their common nga knot or common nga data point. So dapat equal na siya sa derivative pod ni quadratic spline number 2. So 2a sub 2 po na x plus b sub 2. Now, i-evaluate nato at x is equals to 4.5. Mamuna ilang common. So we have 2 times 4.5 a sub 1 plus b sub 1 equals 2 times 4.5 a sub 2 plus b sub 2. So let's arrange na lang, no? Let's arrange. So 4.5 times 2, 9. So we have 9 a sub 1. I-transpose ang po ng a sub 2. So minus 9 a sub 2 plus b sub 1 minus b sub 2, that is equal to 0. And that is our equation number, ikapila naman eh? Ika-7. So next, ikaduha nga pair. So for the second pair, di na lang po. Second pair, again, the derivative of the second quadratic spline is equal dapat ni third quadratic spline evaluated at the second second knot nga common nilang duha or second data point nga common nilang duha, which is x is 7, y is 2.5. So same thing lang gihapon. Ato kuhon ang derivative ni quadratic spline 2, so that is 2a sub 2x plus b sub 2 mo equal na siya sa derivative po ni quadratic spline number 3, that is 2a sub 3x plus b sub 3. So ato siya i-evaluate at the second knot, second interior knot.
So, may siyang 2 times ang x nato is 7. A sub 2 plus B sub 2 is equals to 2 times 7 A sub 3 plus B sub 3. Next, simplifying. So, mahimo na siyang 14. Nya ato na po i-transpose na lang po si A sub 3 and also B sub 3. So, 14 A sub 2 minus 14 A sub 3 plus B sub 2 minus B sub 3 is equal to 0. So, mao ni ato ang ikawalo. Now, unsa ra gud ato ikasiyam? Class, unsa man to atong ikasiyam? Unsa? Okay, assume QS sub 1 to be linear. So, if that is linear siya, A sub 1 should be equal to 0. And that concludes our solution in finding the 9 equations. Okay, siyam nakabuok. For the next slide, let's consolidate those 9 equations. So, ato i-consolidate. So, next slide. Ato na siya i-note as the 9 equations. The 9 linear. Linear ni sila. So, again, this is L. Unsa man to atong first equation? Sige daw, idikta daw. Unsa man to siya, class? $20.25 plus 4.5 equals 1. And then, ang second kay A sub 2 lang, no? Okay, mo na ni. 1 gihapon. How about ang ikatulo? Pila man ang ikatulo, class? So, 49 A sub 2 plus 7 kay B sub 2. Okay, this is B day. Plus C sub 2 equals 2.5. And the same thing, no? 49 A sub 3 gihapon. And then 2.5 gihapon ni diri. Now sa next, unsa naman sa next? Nine A sub 1 plus 3B sub 1 plus C sub 1 2.5. 3 asunod. $81.83 9B3 plus C3 equals 0.5. Ang ikapito, so 9A1 minus 9A2 plus B1 minus B2 equals 0. And then, next,
Say sunod. So we have 14 A2 minus 14 A3 plus A2 no? Plus B2 minus B3 equals 0. And the last one is A1 equals 0. Okay, so kanin siya class. Actually, these are 9 equations. But we can reduce this one into 8 linear equations. So, ngano ma-reduce man sir? It's because ang ika-last nga equation, tanang variables, 0. Agree ba mo? Ang A1 gali, 0 naman gali. Mo agree ba mo, ana? Hello? Mo agree ba mo? Diba? 9 equations ni. Pero ato na siya ma-reduce into 8 equations. Tungkol kay ang ikasiyang mga equation, ing A sub 1 equals 0 man. So meaning, kung 0 ni siya, mga 0 po ning mga A sub 1 nga na-adri sa ubang parts. So pwede na po na siyang ma-ignore na sa A sub 1. Kaya wa po biya dere laing variables. Diba? Wala man. Only A sub 1 which is equal to 0. Nakuha ninyo? So, kung A sub 1 equals 0, kaning first equation class, wa na po ni A sub 1 diri Asa pa may na A sub 1, mangita ta. So, kani, wa na po ni. Asa pa. So, kani, wa na po ni. Okay, so, wa na ilain. Mana siya. Kaya nga nung ato nang gibuhat, it's because we're going to use the matrix inversion, no? Pero kung naka-familiarize ka sa kato-ato ang gipang discuss, aside from matrix inversion, we have LU decomposition, Gaussian elimination, pero kay taas kayo, no? 8 good ni ka unknowns good. So, lisod kayo. Sa matrix inversion, remember, if we have the matrix A multiplied by the vector matrix X, which represents the variable, is equal to B, which is a constant matrix but column vector gyapon siya. So pasabot ani ang matrix A is the collection of elements for all the coefficients of our unknowns. Naadri si A1, wala na si A1 kay wala man ilabot na 0 naman. So start ani B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. So nganong kani man ang gigamit? Tungod kay to solve for the variables, so X is a matrix ha. X is a matrix that represents the unknowns. So to solve for this, just divide, diba? Mo na tong gibuhat sa matrix inversion. So therefore our X column vector matrix is just equal to the inverse of A. So inverse of A multiplied by the kaning B class, mo na siya mga constant nga nasa equal ba after sa equal. Mo na mo ipanglista. So nganong maka multiply man ta ani? It's because ang size ni A is a square matrix. So this is 8 by 8. So mo na siyang 8 by 8 meaning 8 rows, 8 columns. Ang atong B kay usa ra ta na siya ka column but 8 rows. So we have 8 rows by 1 column. So we can multiply this one because of the inner numbers. And the resulting size of the matrix is 8 by 1. Okay? So ang ato ang X diri is the collection of kani magsugod ta ni B1, wa na A1 ha. C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Okay. So, kani, medyo taas-taas gini na ito pag-represent. Mag-require tag space. So, kani atong space for A. I hope masigo.
This is our space for x. This is equal sa ato ang column B. Again, para di maglibog, mag-start ta ni x. Ato pang lista. Mag-start ta ni B1, start ta ni C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. So, na-follow ra? So, diri ata sa ato ang, actually, i-8 na lang ni, ayaw na ilabot ni, i-crash out lang si A1, no? 8 na lang, kaning 8. So, kaning 8 ka mga equations, mo nang nag-represent sa rows. So, kung kisay, kung unsay mo giuna drag suwat nga equation, mo na ato ang row 1. So, mo na mo isuwat sa row 1. Ang kailangan, 8 ka buok, no? 8 ka columns. So, ang first column, isuwat ni mga coefficient sa B1, ikaduha kay C1, katulo kay A2, kaupat B2, C2, then A3, gudi maigo, B3, then C3, dot na lang. So, for the first row, our B1 is 4.5. So, una ka diri 4.5. C1 is 1. Awa naman tay A2 radas-radas. 0. Ana, 0 ra. Next, for the second row, kani, kaduha. Nabatay B1 dira wala, so 0. Nabatay C1, wala. Nabatay A2, so naa 20.25, so 20.25. Next, for our kuan kani 4.5. Our B2 is 4.5, so put po dira 4.5. For our C2, so natay 1 dira and then 0 na po A3, B3 ug C3. And don't forget the B, which is our constant. So ang first row ang constant 1, second row is still 1. So next, row 3. Medyo taas-taas gini. We don't have B1, so 0. C1, wala pod. A2, nata 49. Our B2 is 7. Our C2 is 1. Wala po diri 0, 0, 0. Ang constant kay 2.5. For the fourth, so we don't have B1, watay C1, watay A2, B2, C2, natay A3, 49. What else? B3, 7, C3 is 1. And then ang constant kay 2.5. Okay, next, kani siya. So, fifth row. So, natay B1, 3. So, B1, 3, C1 kay 1. Pero wa natay mga A2, B2, C2, A3, B3, C3. Unya, 2.5 pod ang iyahang constant. So, please class, i-take note ni siya kay magamit ta og website to solve for the inverse of this one. Para madali kay dugay kay siya mano-manohon no. So, next. Dirita sa ika 6th nga row. So, watay B1, wala tay C1, watay A2, watay B2, wala tay C2, natay A3, which is 81. B3 is 9, C3 is 1. Then, we have constant nga 0.5. Next, for the 7th row. So, 7th equation ta mag-refer. Watay B1, wala tay C1, but we have A2, so negative 9. We have, natay B1, sorry. Natay B1, natay B1 sa next. So, mag-erase ta ang B1 na to kay 1. Okay, this is 1. Again, naatay A2 nga negative 9. Our B2 kay negative 1. So, negative 1. Then, 0. 0, 0, 0, 0. Pati po ng constant 0. Now, for the last row.
for the 8th equation. We don't have B1, we don't have C1, we have A2, 14. We have B2, which is positive 1. Then, we don't have C2, but we have A3, negative 14. And then we have a B3, negative 1, but we don't have C3, so 0 na siya. And then 0 po na siya. So, mao ni siya ato ang matrix. This is our matrix A, matrix X, and then matrix B. So, to solve for the values of our X, kailangan ato i-find ang inverse ni A, then i-multiply nato ni B, muna na ang value sa ato ang B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Okay, wala pangutan ha? Saman, makabungog? Dagan kayo? So, ako sa ikwana, kaya ako pa i-search akong gamiton sa kamuraling duha. Ako sa i-stop ang presentation. So, mag-search ko doon og kuan. Anyways, recorded mo siya. Search na ako akong favorites nga kuan matrix calculator. Ako i-continue ang recording. So, maggamit ko og Excel. Kay kapoy input og tagsa-tagsa. Aw hinuon. Away na lang para kuan dili ta madobli. Di ba nag take down notes man mo sa matrix. So diri kindly help me to input the values of our matrix A. So man siya matrixcalc.org. Bisag pila ni ma-input ani. So let's have 8 by 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So sige daw class for the first row. Unsa to yung mga values? 4.5 sunod 0 saman 1 sunod 0 tanan sunod second row na po daw second row daw 0 0 sunod 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 okay so third row 0 sunod sunod 49 sunod 7 sunod sunod okay next sunod 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 okay next sunod sunod 0 tanan okay so during sa examination pwede mo gamit ano no and then next sunod ang sanang pod 0 sunod 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 onya 81 sunod 9 og 1 okay so kuha na po da i-review lang po now sa last row sunod sunod 14 1 sunod negative 14 unya negative 1 and then ha 1 2
3, 4, 5, 6, 7. Ah, waday ubos. Pero sakto ang kuha lang, ang number of rows lang, kaya ang columns kay 8 naman, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa bali, puno tani. Pero, kuha ni siya. Wait lang ha. Ato ni delete. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuha na lang. Ato lang ni kuha na, no? Ngadto na lang ta sa kuan. Ngadto na lang ta sa Excel lang ta. So, otro na og kuan. So, sa to, start sa first row. Then, ato lang i-copy nga to kay dito magod kay medyo kuan. Dili maset ang iya size. So, pila to? First row. 4.5, then 1, then 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, second row daw. 0, 0, 20.25, 4.5, then 1, then okay, 0 na. Then third row, 0, 0, 49, 7, 1. Yeah, all 0 na, no? Third row, fourth row. Anya. Anya. Next. 4, 9, 1. Sa fifth row. Pila man ang fifth row? 3, 1. 3 niya, 1. Sunod. Ana, 0 na ang rest. Number 6, row number 6. Sunod. 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 1. For the seventh row, 0, 0. 1, 3, 1. Sunod. Negative 9. Negative 9. Okay. Next. 0, 0. 14. 1. 0. Negative 14. Negative 1. 0. Okay. So, balik ta sa ato presentation. Just to clarify lang. Kani siya, this is negative 1. Kani imo ang naingon nga negative 9 ba? This is negative 1. Kani siya ba? Sakto ba? For the third. Or again, this is negative 1. Okay, nakuha ninyo. Kani ba? Kani nga part. Negative 1, no?
Okay, sakto ba? Sakto na? Romel o kuan? Angelo? Sakto na? Okay. So, ato na siya i-copy. Control C, 8 by 8. Then, nga ta sa atong website. Ato i-paste. Control V. So, na 8 by 8 na. Okay, nakita na ninyo? So, ato i-paste ang find the inverse. Kaya mag-inverse mo ni matrix A. So, press find the inverse, loading. Mo ang inverse. Okay? Mo ang inverse. Now, ato na po siya i-insert balik ni A. Kay para maka-perform tag calculation, kay maka-perform tag calculation nga site kinaman diri matrix A daw times B or i-add nato or i-subtract. So, ato balik ko ni ang yang result sa inverse, mo man ang inverse. I-insert nato ni A. Okay, na-follow rin niyo? I-insert nato ni A. So, press insert A. And then, na-insert na to. So, nakita rin ninyo, class? Okay, so i-insert A ha. So, nausab na ang matrix A. Next is, nga to punta sa Excel. Go to Excel and then, this time, ilista na po nato ang mga constants. So, kadtong matrix B. So, i-kuan daw, idikta daw. Sa first row, unsa ra gud to? Unsa man to sa first row, class? One, sunod. 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 Tulo ka 2.5. Sunod. 0.5. Sunod. 0 na. Oo. Ang sa equal na siya. So, sakto 1, 2.5, 0.5, 0. So, i-copy na po ni Control C. Unya, ibutang ito sa matrix B. So, mo ang matrix B. Bahalag unsa na size niya. Basta gikag Excel mo change yung format, no? So, Control V. Nakabantay mo? Maora. So, ang next step is i-press ng A times B. Okay? So, kung namali gini mo ang kaning B, imong nabutang sa A niya, na A times B nimo, di siya mo perform no kay we cannot, ang multiplication of matrices is not commutative. So, kani, we are now ready to multiply matrix A and matrix B. So, A times B, i-press. Mo ni answer, class. So, kani more na to i-capture. Okay? So, kindly i-take note na ninyo dira para napuntay, ba? Para inigdikta. So, kani nag-una, more na imuhang B1. Ikaduha, more na imong C1. Ikatulo, A2. Ikaupat, B2. Ikalima, C2. Ikaunom, A3. Ikapito, B3. And ang last, ang C3. So, take note na ninyo. Sige, mag-take note na po ko diri So, negative 1, 11 over 2, 16 over 25, negative 169 over 25, 923 over 50, negative 8 over 5, 123 over 5, negative 913 all over 10. Okay. So, don't worry. Ako po na ibalik og sulat ito sa PPT. So, going back sa PPT. Next slide. Ato na ito ipang sulat ang mga unknowns. Okay. So, starting with quadratic spline number 1. So, si quadratic spline, wala na siya A sub 1, di ba? Kay 0 ba ya, class? Remember? So, mag-start ni B sub 1. So, our B sub 1 is, kung ano man to siya,
So, mo niya ito nakuha, no? So, we have negative 1, 11 over 2, 16 over 25, 169 over 25, 923 over 50, and then negative 8 over 5, 123 over 5, negative 913 all over 10. Okay. So, ang negative 1, nag-represent na sa ato ang value sa b sub 1. So, put here negative x plus c sub 1. Ang c sub 1 kay 11 over 12. So, plus 11 over 2. So, ang ato ang quadratic spline number 2, f of 2x is equal to, unsa man ato ang a sub 2? Kani, di ba? So, we have 16 over 25x squared plus, kay na pod, b sub 2. 169 over 25. Okay. This is negative, sorry. This is negative. Okay, negative din na siya. Sorry. So, ato erase. Minus ni siya. So, minus ni. This is x. Then, plus. Kaning c sub 2. 923 all over 50. Now, for our quadratic spline number 3, f of 3x is equal to, our a sub 3 is negative 8 over 5. So, negative 8 over 5x squared. Our b sub 3 is plus 123 all over 5x. Then, plus the c sub 3. Negative 913 all over 10. Again, mo-work kani siya sa interval. So, kani siya, dira na siya kutob. Kani siya ikaduha. So, ani ra pud ni siya nga interval. And the last, nga ni ra pud siya nga interval mo work. Okay? So, nakuha na ninyo class? Nasunod ra? Now, ato na i-try og check. Kay ingon ba yata nga at the common knot, dapat mo equal sa guano. Kung mo substitute ta ni quadratic spline number 1 og 4.5, dapat mo result na siya og 1. So, let's try daw. Kay if di siya mo result of 1, maybe throughout sa ato ang calculation na something, no? So, negative alpha x plus 11 over 2. Mo, binato ang assumption ni ganiha, dapat may equal siya sa interior knot. So, calc 4.5 atong x. Pila answer? Pila answer class? Okay. So, di ba? See? Kung kuan, maka-appreciate yung kang, ala, sakto giday, no? Now, mas maka-appreciate ka kung i-evaluate po rin na tong quadratic spline number 2 kay adjacent maka siya ni 1 at x is equals to 4.5 which is their common knot. So, ato na po na yung suwaton ni si quadratic spline number 2. 16 over 25 alpha x squared minus 169 all over 25 alpha x plus 923 all over 50. So, evaluated at 4.5. Pila nyo nakita? Okay, so therefore, ang ato nakuha ang mga quadratic splines are all correct. So, if we're going to evaluate the function at x equals to 5, unsa ato ang gamiton? Unsa ato ang gamiton, class? Okay, the spline 2. So, that is f of 2
at 5 is equals to 16 over 25 x sub 2 minus 169 all over 25. This is, sorry, ato na i-substitute the ano. So, kanil siya, substitute na to og 5. Then times 5 plus 923 over 50. So, pila answer ani? 0.66. So, pwede na simply press calc. So, we have 0.66. So, 0.66 ang ato ang f of 5 using the second quadratic spline. And this is way kanang kuan, this is kanang way better than the previous no nga nagamit ta og first order nga spline. So try to compare the result. Okay, walay pangutan ani so far. Wala na get some process. So sa kaniha unsa man sa PowerPoint. QS3 is, sorry, sorry. Sorry, sakto sa, tama. So, thank you sa pag-correct, no? This is 7 to 9. So, 7 to 9. Okay? So, thank you kayo sa pag-correct. Again, dapat kung mag-evaluate ka og mga quadratic splines, dapat i-consider po nimo kung mo-fall ba siya na nga particular interval. And again, during your examination, you can use this no matrix calculator, matrixcalc.org mo to siya. So, free ni ako rin gi-search. Free ni siya. Oo. Mo niya gihatag gani ay kay lisod kini inverse, mo niya inverse. Lisod pangita ni inverse sa matrix labi nag 8 by 8 gabi daghana kaayo. So if you're given 100 points, ambot lang kaya pa ba ato nga website? Mao nang kanigod nga subject dapat numerical ni siya, numerical methods, dapat programming ni. However, base sa inyo way mga MATLAB or walay access sa mga programming languages. So mao nang manual kita, mano or either Excel. So para na may mapraktisan, try this one. Sa exercise, fit the data in the table below with the second order spline. Ato na siya gisolve kaganiha using linear spline, but this time try the quadratic. Okay? So you can pause the video, no? Okay, recorded man siya. So, i-pause the video. And then, once you're done, mo na yung answers. So, these are the 9 linear equations. Dapat mo na inyo makuha. Okay, so, pwede nyo i-pause ang video. And after that, dapat, kung mga tumatong matrix.org, mo na inyo hang makalculate nga inverse. Okay, mo na dapat. And after, pag-calculate ninyo, dapat mo po na ang inyo makita nga matrix calculation adto. So, mo ni ang inverse, mo ni ang sa constant, mo ni ang result. So, these are the values of our A's, B's, and C's. And finally, these are the quadratic spline equations. So, this is the first, second, and the third. And since mag-evaluate at temperature of 210 degrees Celsius, mo ni dapat inyo answer. Okay, so kani inyo nakita ang mga coefficients gikan ni diri sa atong matrix calculation, no? So naray negative 1 to 13 over 100. So mao po na nga ni reflect. Okay, class? Nako ara? Layo ra ang first order, pero mas ma-accurate pa gyud siya, no? Maka-represent gyud kag kaning true curve gyud, no? Gikan sa molar chart kung higher order na. But gi-prefer nila ang cubic, at least ang cubic medyo smooth na kayo. Maybe next meeting mo try ta og cubic kung dapat nyo, medyo labad-labad na to kay
Mga bagong mga terms yung ma-involve like Lagrange form, Newton pa lang ta na pay Lagrange form. Ang derivation sa cubic kay mo-apply na og Lagrange. So di na kay Newton. Okay? So that's it for this meeting no. Ako na